So, magamit kita ng Skin Perfection Bare Sunscreen Gel Cream SPF 30+++. Amo din ilagamay na pouch na apil sa rejuvenating set. Kay inin up 40 grams surot na. So, this one is 10 grams ta. So, ato na i-op. Yan, di isab siya guys. So, what I love this one is, muna ng tinted sunscreen na. Then, easy to blend. Easy to apply, blendable. And may instant glow siya guys. And no white cast at all. Tapos very affordable pa ngayon. So, you can see. Tadam! Diba? Perfect. Since wala ila store sa Black App, just PM me sa Blue App kay sa butan pa. Bye!